अस्सलाम वालेकुम। आज से 63 बरस पहले तक जजीरा नुमा अरब सिर्फ एक सूखा रेगिस्तान था। जहाँ कभी खेमा नुमा मकानात होते थे, आज वहाँ फलकबोस इमारतें और उम्दा शाहराएं दिखाई देती हैं। जहाँ कभी खजूर काश्त की जाती थी और मोतियों को समंदर से तलाश किया जाता था। जिंदगी गुजारने के लिए ऊँटों की नस्लें पाली जाती थी, जबकि आज दुनिया की हर आसाइश वहाँ मौजूद है। दिसंबर 1971 को दुबई ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की और चंद महीनों बाद इन 6 रियासतों ने एक वफाकी इत्तिहाद बना लिया था। 7वीं रियासत रास अल खैमा 10 फरवरी 1972 को इत्तिहाद में इस वक्त शामिल हुई, जब ईरानी बहरी जहाज़ों ने अपनाए हुर्मज़ में कुछ जगहों पर यह कहकर कब्जा किया था कि ये इनकी मलकियत है। इस तरह दोनों रियासतों के इत्तिहाद में शामिल होने के बाद ईरान से इलाकों पर तनाज़ा भी इसके हिस्से में आया, जो आज तक जारी है। ज़रा सोचिए, जिस मुल्क में 1979 से 1980 तक धूल और मिट्टी उड़ती थी, जहां 1 या 2 स्टोरीज के घर होते थे, अब वहां दुनिया की तकरीबन 200 कौमें आबाद हैं। इस मुल्क को कामयाबियों की तरफ ले जाना सिर्फ दुबई और अबू ज़ैबी के हुक्मरानों के विजन का नतीजा है। दुबई ने तकसीम हिंद के काफ़ी अरसे के बाद अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की। सवाल यह है कि दुबई इस मुकाम तक कैसे पहुंचा? सूखे रेगिस्तान से तरक्की याफ्ता दौर तक का सफ़र इसने कैसे तय किया? और इसके अलावा इनकी कामयाबियों के खुफिया राज जो आप नहीं जानते, इन्हें आज की वीडियो में शामिल किया गया है। साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी दबा दें, क्योंकि आपको दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस बाकायदगी के साथ देखने को मिलती रहेंगी। 1960 की दहाई के आखिर तक बरतानिया ने जजीरा नुमा अरब के मुमालिक में अपनी कॉलोनियों से निकलना शुरू कर दिया था। 1 सदी कबल अंग्रेज़ वहाँ इस वक्त आकर आबाद हुए जब कुछ जंगजू कबाइल वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों और काफिलों को लूट लिया करते थे। इन पर काबू पाने के लिए ही अंग्रेज़ों ने वहाँ डेरे डाले। अगरचे वहाँ तेल दरियाफ्त हो चुका था, लेकिन जब अंग्रेज़ों ने वहाँ रहने में फ़ायदे से ज़्यादा ख़तरा महसूस किया तो वो छोड़ कर चले गए। इनके जाने के बाद इन 6 रियासतों दुबई, अबू ज़ैबी, शारजाह, अजमान, उम्मुल कवीन और फजीरा के शेखों के बाहमी मामलात से कौंसल बनाने का फैसला किया गया था। दिसंबर 1971 में इन 6 रियासतों ने मुत्तहिद होकर एक नया और खुद मुख्तार मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात तश्कील दिया। इसके चंद माह के बाद एक और रियासत रास अल खैमा भी इसमें शामिल हो गई, जो आज भी मुत्तहिदा अरब अमारात के नक्शे पर मौजूद है। अबू ज़ैबी के अमीर और हुक्मरान शेख खलीफा बिन जैद बिन सुल्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के दूसरे सदर और एक मुतनाज़े शख्सियत भी रहे, जिन्होंने इलाकाई तरक्की के जोर पर अपने मुल्क को दुनिया के नक्शे पर एक अलग पहचान दिलाई। 1981 में शेख राशिद की वफात हो चुकी थी और मौजूदा दुबई के अमीर यानी शेख राशिद अल मखदूम ये इन्हीं के साहबजादे हैं। आज हम जो दुबई देख रहे हैं, इसको बनाने में शेख मोहम्मद बिन राशिद का ही कारनामा है। अबू ज़ैबी मुत्तहिदा अरब अमारात की सबसे बड़ी रियासत है, जो कि कौमी सरजमीन के 84% इलाके पर मुश्तमिल है। इसमें 200 जजीरे और एक लंबा साहिल है, जो 700 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसका कुल रकबा 67,340 मुरब्बा किलोमीटर है। अबू ज़ैबी मुत्तहिदा अरब अमारात का वफाकी दारुल हुकूमत भी है और दुबई 4114 मुरब्बा किलोमीटर रकबे के साथ दूसरी सबसे बड़ी रियासत है, जो जजीरों के बगैर मुत्तहिदा अरब अमारात का तकरीबन 5% दुबई के पुराने अजला में 1500 मुरब्बा किलोमीटर रकबा शामिल है और इसे अपने विरसे और तारीख की वजह से खलीज का नगीना भी कहा जाता है। जबकि शारजाह मुत्तहिदा अरब अमारात में तीसरी सबसे बड़ी रियासत है, जिसका रकबा 2590 मुरब्बा किलोमीटर है। ये मुत्तहिदा अरब अमारात के कुल रकबे का 3.3%, जबकि इसमें जजीरे शामिल नहीं हैं। ये अपने खूबसूरत मनाजर और समंदरी साहिल के लिए जाना जाता है। अजमान इन 7 रियासतों में सबसे छोटी है, जो तकरीबन 259 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। ये जजीरों के बगैर मुत्तहिदा अरब अमारात के इलाके का तकरीबन 0.3% है। अजमान के पास कुछ रेतले साहिल भी हैं, यानी इसकी खसूसियत बुनियादी तौर पर नाहमवार चट्टानों के पहाड़ी सिलसिलों की वजह से जाना जाता है।
القوین متحدہ عرب امارات میں دوسری سب سے چھوٹی اور کم آبادی والی ریاست ہے۔ اس کا رقبہ تقریباً 720 مربع کلومیٹر ہے، جو متحدہ عرب امارات کے 1% رقبے کے برابر ہے۔ القوین کو ایک تنگ جزیرے پر تعمیر کیا گیا ہے جسے خور البدی کہتے ہیں۔ راس الخیمہ اپنے اندر ایک طویل تاریخ رکھتی ہے۔ یہ اپنی خوشحال بندرگاہوں اور شاندار موتیوں کے لیے مشہور ہے۔ یہ چوتھی سب سے بڑی ریاست ہے اور اس کا رقبہ 1684 مربع کلومیٹر ہے، جو متحدہ عرب امارات کے کل رقبے کا 3.16% کے برابر ہے۔ یہ متحدہ عرب امارات کے شمال مغربی نقطہ کے قریب واقع ہے اور اس کی سرحدیں القوین، فجیرہ اور شارجہ کے ساتھ ملتی ہیں۔ اس کی اپنی بین الاقوامی سرحد سلطنت عمان کے ساتھ ملتی ہے۔ ان تمام ریاستوں میں سے فجیرہ واحد ریاست ہے جو خلیج عمان کے ساتھ متحدہ عرب امارات کے مشرقی ساحل پر واقع ہے۔ خلیج عمان کے ساتھ فجیرہ کے ساحل تقریباً 70 کلومیٹر تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کا کل رقبہ 1450 مربع کلومیٹر ہے۔ جیسا کہ برج خلیفہ دنیا کی بلند ترین عمارت ہے، اس کا وزن 1,10,000 ٹن سے بھی زائد بتایا جاتا ہے۔ ایسی اونچی بلڈنگ ریت کے اوپر بنائی کیسے گئی؟ اس کا حل دبئی کے پاس موجود پہاڑ تھے۔ شیخ محمد بن راشد نے یہ محسوس کیا کہ یہ پہاڑ وی شیپ میں موجود ہیں، یعنی پہاڑوں کو پانی کے فلو نے کاٹا ہوگا۔ انہوں نے وہاں کھدائی کروائی اور وہاں واقعی پانی موجود تھا اور یہی پانی ان کی اونچی عمارتوں کو کھڑا رکھنے میں کام آیا۔ شیخ بن محمد راشد جان گئے تھے کہ دبئی صرف آئل کی پروڈکشن سے زندہ نہیں رہ سکتا، جبکہ آج بھی آئل دبئی کی اکانومی کا صرف 1% حصہ ہے۔ دبئی کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے محمد بن راشد کی زبردست منصوبہ بندی ہے۔ انہوں نے بہت عقل مندی سے دبئی میں ایسی چیزیں بنانا شروع کی جس کی وجہ سے پوری دنیا کے لوگ دبئی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جیسا کہ دنیا کی سب سے بڑی اور اونچی عمارت یعنی برج خلیفہ دنیا کے بڑے مالز میں سے دبئی مالز اور دنیا کے بڑے ہوٹلز میں سے برج العرب اور پھر مصنوعی جزیرے کی تعمیر کروائی۔ یہی وہ کشش تھی جو لوگوں کو کھینچ کر دبئی کی طرف لائی۔ فری زون کی وجہ سے یہاں ٹیکس کی بہت زیادہ چھوٹ دی گئی ہے۔ دبئی میں ایسے کئی فری زونز بھی موجود ہیں جہاں ہزاروں کمپنیاں کم ٹیکس کی وجہ سے کام کر رہی ہیں۔ ان فری زون میں 1.5 لاکھ سے زائد لوگ کام کر رہے ہیں۔ آج دبئی میں 80% لوگ وہ رہتے ہیں جو دوسرے ممالک سے آ کر دبئی میں سیٹل ہوئے۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو محنت کر کے پیسے کماتے ہیں اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے ہیں، جن میں زیادہ کمیونٹی پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے ہے، اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے۔ دبئی نے ان کو وہ تمام سہولیات دی ہوئی ہیں جن کو یہ امیر لوگ پیسہ دے کر اویل کر سکتے ہیں۔ یہ پیسہ لوگ دوسرے ممالک سے دبئی میں لے کر آ رہے ہیں اور اپنی زندگی عیش و عشرت میں گزارتے ہیں۔ ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ آپ سے ہوگی ملاقات اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔